This is Devendra Sahu. Welcome to Sweet Education Family. ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କଣ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନିଡ୍ସ କହିଲେ କଣ। ନିଡ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓକେ, ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ନିଡ୍ସ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେଗୁଡିକ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ ବା ବେସିକ ନିଡ୍ସ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ। ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ ବା ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ କଣ ନା all those things which are essential in our life, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଓକେ, ଯେମିତି କି ଫୁଡ୍, ସେଲ୍ଟର, କ୍ଲଥ୍, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଓକେ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ କହିଲେ କଣ ବା ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା, all those things which are not so essential, ଯେଉଁଟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ଏଜୁକେସନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ବେସିକ ନିଡ୍ସ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା what is education। ଏଜୁକେସନ এই শব্দটি বিলে তিনোটি লাটিন ওয়ার্ড আসছে। কোন কোন না এজুকেয়ার, এজুসিয়ার এন্ড এজুকেটম। এজুকেয়ার র অর্থ কোন না টু ব্রিং আউট, টু রেস অর টু নরিশ। ওকে, লালন পালন করিবা বা যত্ন নেবা। যেମିତି ଗୋଟିଏ ମା ନିଜର ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଓକେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଏଜୁସିଆର, ଏଜୁସିଆର, EDUCERE, ଏଜୁସିଆର means to bring forth or bring out or to draw out, that means ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବା ବା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ନା ଶିକ୍ଷାର। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଜୁକେଟମ, EDUCATUM। ଏଜୁକେଟମ means to train or act of teaching, ଯିଏ ଆମକୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରେ। କ୍ଲିୟର ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯୋଉ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡସ୍ କୁ ବୁଝିବା ଠିକ ସେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଗିଚାର ମାଲି ଯେମିତି ମାନେ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛ ଗୁଡିକର କେୟାର ନିଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେପରି ସେହି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛ ଗୁଡିକ ଭଲ ସାର, ଗୋବର ପାଣି ପାଇଲେ ଏବଂ ଭଲ ପରିବେଶ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଚାରା ଗଛ ଗୁଡିକ ବଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କଣ ସେଇ ଚାରା ଗଛ ଦିନେ ଦିନେ ବଡ ବୃକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିବ। ବୁଝି ହେଲା? ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଏଜୁସିଆରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ କେତେକ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାବିତ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଏଇ ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦଟି ଇ ପ୍ଲସ ଡ୍ୟୁକୋରୁ ଆସିଅଛି। ଇ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଉଟ ଅଫ ଅର ଫ୍ରମ ୱିଦିନ। ଓକେ, ଏବଂ ଡ୍ୟୁକୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଲିଡ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା to lead out or we can say କଣ draw out something from within, ମାନେ
आम भितर थिबा सेई अंतर्निहित गुण को बाहर को एजुकेशन रो केते सिनोनिम्स अछि ताको मध्ये हम जानिबा एजुकेशन को शिक्षा को जे शिक्षा संस्कृत रे तथा सेही शिक्षा शब्दटी संस्कृत रो सास राशि मन रखिबो सास सास रो अर्थ कोन ना टू कंट्रोल टू टीच टू डिसिप्लिन तो आ गोटे संस्कृत वर्ड होची कोन विद्या ओके ताहा मध्य रूट कोन आसी ना विद राशि अछि हमर विद्या शब्दटी विद राशि अछि जार अर्थ होची टू नो जानिबा ओके ताको मध्य मन रखिबो एवं आ गोटे सिनोनिम्स होची हमर जाको कहजे पेडागोगी ओके पेडागोगी शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द राशि अछि गोटे अछि पोएडिस पी ए आई डी एस पेडिस एवं एजेन ए जी आई एन एजेन इले मन रखिबो पेडिस रो अर्थ होची द बॉय बालक एवं एजेन रो अर्थ होची टू लीड तार अर्थ होची टू लीड मींस आगे नेबा तेणु पेडागोगी रो अर्थ होची टू लीड द बॉय माने शिक्षार्थी बा शिशु को आगे नेबा तार विकास करेबा क्लियर तो एटा मन रखिबो पेडागोगी विद्या शिक्षा एगुडी कहूची सिनोनिम ऑफ नेक्स्ट हमें जानिबा पिले जे डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन हमें नेक्स्ट देखिबा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षार संज्ञा गुडी को देखिबा विभिन्न शिक्षाविद शिक्षा ऊपर विभिन्न मत दैछंती हमें देखिबा केतोटी इंडियन एजुकेशनिस्ट देखिबा भारतीय शिक्षाविद एवं वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट मध्य देखिबा ओके अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी by education I mean an all round drawing out of the best in child and man body mind and spirit महात्मा गांधी कोन कहउतिले ना ऑल राउंड डेवलपमेंट कथा कहउतिले सर्वांगीन विकास पर गुरुत्व देइतिले सर्वांगीन विकास कहिले डेवलपमेंट ऑफ माइंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट according to ऋग्वेद education makes man self reliant and selfless ऋग्वेद अनुसार एजुकेशन कोन करे ना मनुष्य को सेल्फ रिलायंट कराए आत्मविश्वासी एवं निस्वार्थपर हेबारे सहायता करे ओके अकॉर्डिंग टू उपनिषद एजुकेशन इज दैट whose end product is salvation एजुकेशन कोन जहार अंतिम लक्ष्य होची salvation बा जे हमको मुक्ति प्रदान करे सा विद्या जा विमुक्त है सही विद्या जहा हमको मुक्ति प्रदान करे ओके ताहा होची एजुकेशन according to Shankaracharya education is the realization of self realization of self means हमें निज विषय रे जानिबा हमर स्ट्रेंथ हमर वीकनेस कोन जानिबा दैट इज एजुकेशन ओके जे निजर स्ट्रेंथ वीकनेस को हमें जानि परिबा का माध्यम रे शिक्षा माध्यम रे होची विवेकानंद according to Vivekanand education is the manifestation of divine perfection already exists in man okay मनुष्य भितरे already perfection divine perfection अछि आको केवल मैनिफेस्ट करिवार अछि हम बोला नेक्स्ट देखिबा हमें वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट से प्रथमे देखिबा प्लेटन कर डेफिनेशन एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट ठीक समय रे आनंद एवं जंत्रणा अनुभव करिवार शक्ति होची शिक्षा ओके तो समय रे हमें पेन फील करिवा को समय प्लेजर फील करिवा सेही कैपेसिटी होची एजुकेशन ये कहितिले ना प्लेटो एरिस्टोटल एजुकेशन मींस क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी सुस्थ शरीर रे सुस्थ मनर सृष्टि जदि हमर बॉडी हेल्दी अछि माइंड मध्ये हेल्दी रहइबो एवं हमें सब किछि